est-ce que Christ tort la Père? Voilà. Mais d'accord, mon maman. Eh bien, que c'est vrai que Christ tort le bon à tout bouffon ya. Ben, il y a bien un cagné azan un peu. Azan, ben, nous ben un peu quoi. Bon, il y a azan doudou. Donc, azan gommede. Le amagbeto le c'est azan gommede n'a pas du jore documenté. N'a pas du jore. Ben, amé que vous êtes gommede, moi on me dit pas non non. N'a pas du jore, moi oui que vous là, et quoi il t'a. Et veille nous alors elle n'a dit doudou donc à doazama. À doazan. À quoi du jore, nous y au carton wona. Dogi ejafoku edeleme dogi amado wonane alo amorocho alo idodokpo e passé na advasan na meka gbogbo ke wo gbena be menye won to kocho na be esprit ke wo la e de megbono ta en na be ke yila me don pe o donc ele banka na advasan ni les mila c'est comme et comme be Christ to la te advasan Christ to na advasan ouais be a choti to do allo mia novi Christ to do glonabe mungobe Christ to ni be les doisons Christ to no la doison Christ to a nyumnya wa chawe glonane ni be ma bi obe donc ya wa chokwe la file le bible ave opo ya ta o chole karijiro oui ya o le tona ga popo ya me Christ to la o da doison me yi no no o la te do pe yan wa bon ma do pe ji na o e po a ma bobe azan de siade ya na ne de na mboni azan de siade donko azan de siade e donko nko le azan de siade si na ko le nyata blima le Israël ngoni allo Mose ngoni Aaron ngoni mon tonno azan bonodu azan kayo na bonodu o mo na yiko do azan ko o mo na yiko to ko tu azan bo wadu parce que ma won nane no e de nane me ni po mo se pa gbalẹ berkulo mo se pa gbalẹ evelia yuvea ko ya na go be mo to na izo be no do azande no won nane no no me mo go do azan ko me jeje o mo no won no me de no ko no ayevila no ko voix sisire votre homme no sisi voire votre homme là et comme là yato anyigbamaji e yawu amoyo kenyo opo futo amoyo ko na bono vo amoyo ko na bono no tetere mala yato e yawu ko evingo bekeke bo e yiko wo vo ke mo de me ya mo no azama zo be azamala na yin nkudo ju no fasi ape o mi do ejesibe azawa kulo ya Kristo to pato gwadune yeni Pascal voilà yeni Passover voa azake bonale keke o me mi no agbe otri ame wefe 12 mois ni brona be pe aller trop j'ai payé mais bio c'est ni benade Christo to la tebu azawa amen yesu le yiro banyanya bona mama me ye gbo me le be yi me lisubo parce que voyez vi que les bien si zena après kaka parce que ni me go be moment na be efe janvier février mars avril mai kaka décembre là anye fo wa dunayo yeno gobe azan de sere donko donc yeno gobe ebe pesiape na nyanka nkuru jina nu yiko wo mi o menye Israël yo donc am wona ke do azan c'est azan gobe azan de sere gbogbo de me gbena azan de siade gbogbo e de me gbena azan de siade ke na du quoi esprit de me gbeni donc na de gobe me kaye me azan du na azan ke du me kaye me du na esprit kaye nka jo me de azan ya du donc le pouet na ko be mo no be wa dengbele ese o odun ku azan ya ji donc wo ya so pe bi bo ka mo wona na oduji na alo bo mojo ya te bo mo ne ma mo de be ya bo be egbe ya ko 25 ans na ko jo mo ga na ga 25 ans ya na ko jijo mi da pe fifiare mi be e pe ale donu jajirado voilà e no vi xoseto la tewo la sorte d'ogopea la sorte d'épée mais mi agbon po be mi ate za langage avec ba so fleper voilà jajirado ike plus auto do dawo ma français obe bilan Christo ra buta me le ma gbebli bonji be ke zo perka pe ton ne pas ton pas de padrin alors perka janvier février mars avril mai
que il do faire un cahier mais modèle un cahier miwo e cahier bebliwo e cahier iwo do no fi bon un cahier wo ite wo ke je mawu un cahier est-ce que il me subo de bon même azan ite mi adu mo bo adu azan subo de ka mo levu un cahier mo wo tutu que je mawu ni mo wo de e je mawu wa mais Christ tore est-ce que mo subo nyiria pasteur Akpe Christ tore la file o be pénétro et Charlie Boutame voilà mais lesquels la tewo on laisse fiole pour que Christ ton et la nani la wa contact voilà ce peut Akpe non bon mais le ntilame patanti fifi ade ni pona bene pénétro le kia churchio on a programme où on a fait de prières où on a jeûné où on a no hame bema bio benade nueteur et tebe non on la veme alongo la veme voilà non moment avant mais parce que ni na ngo nous c'est que nya gba ya wo alo ambeto na ka na ko fe Christo Yesu nchikola bon mo wo ya mati tedrenchi bon mate go ba azaro le gbelize o le duduwa menye be mawo na wa azan ma mo no du c'est par exemple Jefta mazan evia gam que Jefta le via ko savo que Jefta ni amedibo fo mo gbi no vi o nya la fo me vo o yo gboro mo tu na mo no la ba ka bi wa tem duji la amade le wosi o yo be ka Jefta o le yi wa ple ka bi wa tem duji que Jefta ya ka tan be na ma wo tem we yi la e gama ni dogo choba gbona ni se ni kana dogo le ma fo me aba pe yi la mo mo ko mi yan se na ma donc ya ko mala akọ savone e ya parce que Jefta gbogbo ni mo ko ahara yi ka fi jemo yi mo ko alebi le mo ka fi jemo fo ke yi be Christo Jesu alo Jehovah ye alo mawi yo mo ko yin Abraham de wo to gbe la yo mawuma ko yi e visita ke via dogo ba awo e vini e dom blind de e jabo awo e tonye nu se ni ke gbona mawu kwa we ye mawu Jefta e via to ni be na le tsawo ne yakoba awo fofo kule yi no view ikono ne yo fofo ne gbokwa ko gboa Jefta ko savo azama le Israël bo ole budu ne pas juge pas balai juge 11 verset 34 quoi yi vondra pas balai et vu quoi ya ne kule na dogo be ngobe e gbegbe la ole azama le Israël bon si bébé nyati nyato lele na putu il veut ma trova et wo to fifi jen o sofo ke o le ke be jebe o sofo et Christo to o seto la préparer et dokui kengwela gende payer ye mo dire fion mi nu ke mi ano agbero nu na me la fille se mi aben ko ni ba te zondo non me wadi kengwe ba gende voilà enyawa me le bon non parce que me donna la ni me tem tuna nya zere ka me le nya kpolodo le kpolodo kaka parce que angoto ya azan la va me définir azan va ni ke nya azanyo est-ce que angoto na do azan nkala sanduna vi angoto da dira do kiro na azan ya gbangba ye go be angoto ro bilan na magbe ni wo bilan ko est-ce que mo we ni a konta da gbowunchi be me ko 25 kayade ma kota mo ni be anniversaire no ya no ba ho se nkai mo won ni le mogo nkai mo mo ma dogbe da ko vo ne dogbe da sen sasa na re a konta kayewo nkai wo fika megele fika nkai mo wo do mo wo ne yen vola donc na mo nkume ni ko mo se pa agbalagba to ta 17 ni e kuku Genèse 17 mo to na Abraham be zon kunye me e na deblibo dame ko 99 ans mo de ne zon no ku me no deblibo na bo ke e ne ba mo to afine mo la yiro zon ke na te deblibo no kunye me bo se ni ko ma dia ma jima ma se ko be de na te deblibo mo ku me be ko mi ke ji abia ma amea enogbe tri weve blibo ele gida te payer me ele butame o azoli ya kezo kaka ma upo eta vado gapopo ya me de ke yedola no kembela jepe mo fu mo le tora mi be amea yedola wa konta yala fifia na me wa konta vo e wa konta vo azoli ke ba le bi ba ma oben kume voilà si be ke Abraham ma utona Abraham ne na ben kume voilà
ne ma se gombe nyuria ne mi wo bilan mi la no ma o ben kume le ko no na ma o ben voilà yongo be ne wa konta ye nya fi ke gele ya c'est na enu ya yiwola donc dès que moi ozon na ye ya yiwo dès que moi ozon be enu ya yin ka gbedodo da if ya ne ve me da me wa konta va yan gen la file po na am go tomo kemejo mama me america mo te gba ba ya deblibo awo mu yi me am be deblibo me amedo wa o na akonta esiai chaque jour que ya fond que zandoa e wa konta sur le pointi e wa nyame soso e do gbe ale ma o e bi soso ke ne nwo e besi agbegbo chon wa ele we kosira alo le we o tri kaka mi va do egbe mi nya be le penu wule ke a o le o tie ko to blene ne a me se me du na za fo no be bon me se me o na nke jura ni bon ke be le subo e nu wanti nyam le o bi le bio dodo wa le bio question wa be le ke Kristo to la te dire do kwedo la so gene peye mo e la ego be mi nya ba medo le ansele wasi yo o do na ngene nkeke o khona nu le nkeke me la khonu la mesia bonu la mesi funu ade le kini a Kristo to mi la o mi o mi no ihe me bai mi nya nko e jona le penu wa mi nya le ka mesia me wona toro fifi ade e mi a Kristo to ade le kemi la te o mi ato ade gobi yo chon la nyabe o e pe ya me ya ye le bla pe ya le bla e ne amere la gba hanu ku e chan ma wala so eto ne amen mama me apekaka melenya wa ko yorke kumulo yina go le bilan mere menye be fika me gelo ko fika ko est-ce que me dogbeda le ko ya mere zena mo chido zena mo no mo kume bon pastor ne me dovlo mo nya ne est-ce que me ten le mo nya est-ce que nka me wo me c'est zina ne me ko ro kunyeji ni toko menye be pastor no mi va gbedora pe ka me yo est-ce que pastor go mi va gbedora pe est-ce me ya dès que me yido jijo ka me ko yo alors me po de que le wunyata mbo alors pastor le dit toi maman me bien que go me lo parce que ne enyere pa le mo to mo nyon ne po afo nyon me ya ma pe le gbare ko voilà après c'est maman ya abrafo to bi ya abrafo me rugo ya mo na oh to nyele gbo abrafo yo enyo maman ya ye di na jogodo nem se go jogodo se we na mo de do afoku do wu jafoku o be e ya ba chi aba o be wa pe jige me pu o ya to mo e ko ku po e ku so e be jogbo maman ya dine eye no gboko ni wo na mama ibo ame se we de mama o le Yesu be ga me la di judas ka pastor ma o mi nya be le keke o me asame ve gbon o yo na de be Christmas Noël kengo e de ni jour de ran be ma bio be Kristo to la te du Christmas à Noël Kristo to na do petit azan o yo me gbe mi bon no bono ku azam tutu la enye yura to maza allo gbe mo leti mporo maza da ko mo na sai mane enye mo do mo ni ko nyan mo je ma so nje ku don ka ma nyan no me gbe ne no do azale to goju me na azam ba su no Kristo to wa bo sa e pe ni le se Kristo bo se mi da po je bo divinami ne po Jean Esaïe 9 o divinami o yo ko be fia mabo jiru la botane nti fafa fia donc no divia ko bona jode de janchi menye mi o ti Yesu awo vo mi po jijo be nka o ji de la de nami donc o ji khonam to re mi la o jamade nam la e ba dum ne me nye le kaka gbe e da tonam donc jire jom menye be mi le brazan be na gbogbo awo même ne amubu mi na gbogbo bu la mi o ya na mi du na ka mi o nya me gbogbo azan go be ameka ila azan du na e fiambe ni ma se gome yore polémique alo nya ko le hia megbe amerobe Yesu be didi bazan omdo la dio ameobeleke o po ebe enu o pata me kayo le lui na susu mo no nya be Yesu e le lui na voilà ça fa voilà ko ji mo wa me dès que me le dudo dès que amolo bu
alo anyigba ti to le du ni ga me le du ne ya donc e gbo mo do yeye o da promesse e finye me do wu na mo me ni yama me le blo c'est gama mo pe ni tinye quoi on est pour la tête voisin même les Israéliens d'adversaires les blâmer pour les Bibles mais o jara nadu jajalo ko gomele ola wula we ola we ola adversaire la po jijo mbio sebe kwa ne mi jira mi ko le bon pomé mi jira mi ko le lu pomé mi ma jira mi ko le tilo mi ba baba gwa pada awuya koko awuye yero mo na woni awu ne awuye yem la awuye ye koko e mi gomele re mo nyebe na fodi aya mo domo nya no me ne ko kamble awuli na dovu anate do anate ko yeye fait mais amener là bon on va ton yeye petit voilà mais pasteur bon va mais tete maman ne mi le bon va ton yeye nyambo ko le oui oui c'est le bon ne amener le ha be yi te la te ko nya na bon ni go le de ina go de ke amole bro ke kama amuku na kutiri ko nye de egba wuyeta o apla fo gbana awu gbana bon ntete ke la siwa na omunu mama me meruku na ma mais ga so na atowu ina go be ni mi obi na go be amone me pe ni chi no ha me mo aw ame church ya me ntete me la nchiwa mate chofo anele gbe na masa atekpara me chi se na be enwala esubo ni mi agbo petivo mate ngbo petivo parce que enya ya pe mo mo nya elolo mate juro mo bo passe on va on ira mu le hade me ya alors me la si et pétrole que nous que djebe amekowe le miabe hame alors me le wasiare nous que bon ku menon le penu et la ni nous la so comment on va continuer voilà quand on virtualiser portable allo nane en de cercle do me yi me won kakaka wo voko ko na bia ko ta ba enu ya ko yi wo le de nka yo se e do na 3 ayi 0 atro je gome alors la si amene ne ti me gbedo le pe mo do da si ka me wo ye na be bilan do da si no mo le pe mo nka mo do den aw amene ne ti me gbedo e la si e do la mo aw nya me la si yo ameka ti me gbedo be ye ha le church ya ma lo mo na ku do mo chi mo ne be no ne no si kokoko ka fi na nka na wona no mo ton siam na masia me e na do le pe du bo nka ma wu de yi me e nka ite wo nuka yi mo fo baba nuka le ba me tame ya wo vo yi metelo wo vovo ka le ma gbemo nuka yi metelo nuka yi metelo donc e po yan to la se am gbe to da butame ne wo vo so kwa o de gboda le gbodo na po le bli mama la zan ya la o america mo dun ne o no na te le mo ko do na gbeda no pa voa no de amen voa est-ce que ni o gbede no ki so to est-ce que mi po na fu do na gbeda enu bio siare enu ne omunye wa o matewe enu na mi o mi nero fie si bebe nu fion to ne voilà amere la fine le butame be epe ale tro epe ale gogo nu ke jebe yawo ele butame bi fie le to tebe ya sende le bo voilà ape kaka e won enti ni amule bio do be nu ke je Kristo tola nko ko bro be Kristo tola ela na yela konta so konta wa buti ne wa konta ko ela ima obe kume ne ima obe kume voa le ke wedu na san wa kala do asanti la ko mi ba lu se ki me to wa im le to no be mi ba pu di ba platform bana a play be ne le ne ade ya no mi te la wa ko la de o tonu e o bro la tonu mi se to hedea si vous voulez que bien pata minya nene minya be asambe yi me mile que mile asambe yi me amesiame le coude de gauche à droite les tient à wonde wa nde kake nia mate glorifia abe nu no la nene eyibe no ni Kristo to ye odo gapopo yo si ke o sofo blen na mi nene e jebe awakonta so abe agbe ochi abi odo ko sebe na de les maou ba zoli amere fikele ne wa konta wa yo porta nevo ko poevoa la so ima oben kume ko so ima oben kume ko ove poma unya kuma mi kase obi obe entiti don ne no wole pe amo e go entiti don cha le me e ko wodo so ti voile
Maoué, subo nyata yime, mi apporte lui. De la Russie. N'embe, et nous la sio. Va appeler Kao, à montagne tio, à dans le mot, Gobé y Christ. Elle était belle. Non, mais tu faut, et non, Gobé, à compta, c'est, n'oublie pas, il y a un blog, pour nous, à compta pour dans le Gwenchi. Ah, mais elle n'a pas problème, même n'importe, dans le cas où il y a un azan banto et comme on a un isel de viwa, on me nemi, mais n'a que la sio, n'a que la sio, n'a que la, il croit après casio bon. Gede nyawa mena. Na ya après casio bon. Alors na après casio bon, oh, il va bon là. Donc on a appelé mané, on a appelé un bon na, alena après casio, on tombe du le mapon mais. Parce que amène les sio. Ne faut dire ni Christ to mi zo America. On ne ni Christ mo la. Mi zo mo yeye. E mi zo America mi zo torka, norka, me view. E be na ga no wa me na ga no Christ mo vo wa. Amaya me no me view. Amaya me to me view. Donc ma Christ to. Ma Christ to ye ma bla ba ye e dono na wo la how. Von bo mi la zandu. E dono na wo la how no view. Nya ma gba difo. Von me ga no ape madana ma wu. Ape madana Yesu. Ma wu ba gbe. Non. C'est non ils ont mais moi la sur la que ni lui après grand moi. Nous me lui là na il non vieux bon. Alors na pe non vieux pas bon ben ah. Mi on a mi ba mi d'argent ya. Parce que o ti e de non vieux le e gbon de non vieux na de oh. Ma ape da me ma gbeta. O na be nti la me gede jijo me. Amanya na d'argent ko o gbon gbe. C'est akpo jijo. So que ayo ya dogbeda lazan lu dudu ma me be ku ya ko alo mi ya dogbeda sam. Ya lancer de keto adogbeda. Mon appelé c'est nan ni mer matin yime no tututu mo mame c'est le yam là c'est nyan me adogbeda awe bon nka le mame mo na te fu do no bo o be la mo yanchi wona na ma ya le mame bilan yi ke wo ke ko la mo ba eni aji no mele ya e le bo mo mame e nu li zan bon e no niveau o re ka isi na comment le dudu aw me ni ma go le yana go be akonta ko le be akonta e no subo. Shalom, nous sommes le couple Agordé. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Aube Nouvelle 228. Jésus vous aime. Au revoir. Nous sommes les yodo metanga les doji.